ত্রিপুরা হাওয়া ফাতারহানি বরফ ফাইমানি হাবাংনি ফাইসিং তৈন 1941 46 47 71 বিশিরগ লেখা বায়া খাইয়ে বরক হাবরিমানি ন কারিব রায়দা চায়াতে হাবই দঙ্গতে সিএবি বিল পাস খালাই হাস্তেওতেব চিতকনানি লামা খ্লাই দঙ্গো কেন্দ্র হাবাং অ তং হালগ ত্রিপুরাসা লুকরক 0% অঙ্গৈ থাংপুরু এডিসিব মুংফানো তং গ্লাক আবগিনো ত্রিপুরালেন সান্নানি সিমিনো পাইথাগলামা তে কথালাयै সিএবি ন কাসনানি যত বদলনি ন বারজা কতর কক্তিশালা আগরতলা প্রেস ক্লাব কক্তমা থুমেরংনি পান্দাকৈ অ কক শাখা আইপিএফ তে ত্রিপুরা হা বদলনি আচুকফাং অগুরদেব বর্মা কক ত্রিপুরা ন जोंबाय थाइमा बागै चिनि खाखामानो खानाना बागै टिब्रा सारंनि उलतामुनो आबना आवाय खायना बागै फाइमानि कक टिब्रानि जे मिडियानो बेलाय के हामबाय माय आफादफोरा फैला जों अर आं प्रेसिडेन्ट आइपिएफटि टिब्राहा अगुरदेब बर्मा जेनेरेल सेक्रेटारि बिनय देब बर्मा आइपिएफटि टिब्राहा दिनै जों कायसा नरबाय कक्तुमा किसा सानानि बागै नरक फाइमा बे नरनो हामबाय जों तानु बागै तिनि नरनो कब एबं नरक खाय पुस्कांग सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास नाय आगिबो उंगै वाइसा मादबारि कगलै सिन बरर थिति बुंखा हाइपानो आबनो कासुमानानि कगलिया ताबु बीजेपी गभर्नमेन्ट यूनियन गभर्नमेन्ट कैब नोटी जे बिल पास खाइना नायमानि बेलाय खे जो तनि साइ देरानाय खे टिपुरा ओ देरानाय ताउनि बागै हुमबा कैब आगि नंगि थांखा टिपुरा खाय 1941 वाइसा कैब खा बं बरफ फाइपुरु जागारि रखा 1946 वाइसा कैब खा नवा खाइला राय तो बरं जागारि गलां जागारिफोर 47 भारत যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানো আফুর্ব ফাইনানি চেংখা বদল ত্রিপুরাও কাসু জায়গায় হাপ্পাইয়া 50 রগ আবনি উল 1971 বাংলাদেশ যুদ্ধ লাখে বরফ ফাইকিয়া আফুর্ব ক্যাব উইনো থাকা ত্রিপুরাও কিন্তু কক থাকি আংকে তাম সানা করা punjo ano waisa taning ya waiburi waiba waido waisibi tananai mahing tongka jo toni se effect tet ke tripura nai je puro o 31/12/2014 ni je phaine rongno je citizenship amendment bill khai pass khai rikhankai tui ban themani tui kotor tui kwangma hake rup habui তাই সিক্সিদিল এরিয়া তংনানি কগলিয়া আইন খায়াউইছে হাবি তংকাই তাহলে আইন ফেভারেবল খাইরিবর বা হাতিনাই বলে অর সরকার চালক তংনাইছে ফাটানি বড় আবো সাকাই ককসিত্রা বড় খাই পাইকে আনকাই তামনে जों তাই তাবু এনআরসি नि যে সানাই দङ আও বসে তোরা সামুং आबायखि जों नारदामानो कैब खांखाय ताउदे आलादा राज्य सानि दंनायमानि मुर पावर सानि दंनायमानि अटोनोमास स्टेट सानि दंनायमानि बेस्ड ऑन 60 आबो सानि दंमाखि जों पार्सेन्टेज तक्तियो 0 फाइके चिन्ता मु ताबु आं जों कबंगामुसुं आइपिएफ टिप्राहा जत आंचलिक द थानजा उंगै कैब no kasunani tai edisi amchaino separate state thanani wo जों थांजा मांगनि सिनाय उंलाया खाय जों नेक्स्ट जेनेरेशन 0 पॉइंट अफ फाइनाय आउन बागै ताबु आइपिएफटी एनसी गुस्तिनबो जों सावो नरमि मन्त्रि याकारै एमएलए तो तंगरि बीजेपी नि गभर्नमेन्ट न सापोर्ट थैमा बनो रसायखिबदि তাই বিজেপি ত্রিপুরাসে এমএলএ নরংব কবগ নরব ইয়াকারি বিজেপি নি 8 জনা 9 জনা দङ নরব ইয়াকারি कैब एगेंस्ट द कैब मुभमेंट खाइबायदि हायाखाय नों हयथ' नोंथाबो एमएलए
nung mantri next generation buro MLA nai buro mantri nai joto edisi ada satu joto no kabuli paikha abuni bagu जों tini oro tini media roi kok salayo tai buskangni first week of December जों बदल दलसा खरगबा बा खरगदंनि कायसा रिप्रेजेन्टेटिभ दिल्लीआव थांगै मेमोरेन्डाम दोननाय एगेन्स्ट द केप प्लास क्रिएशन अफ त्रिपुरा हा स्टेटहुडनि बागैबो जों थांनाय आबुनि बागै ताबुक जों बर' बाक्सायाव गोबां मा बोखा बायजागै दङ बायखे बायजा आं कायसा मुथुख्लायना मोसों बोखा बायावै तामुनि होनबा Samaprasad Mukherjee Jepuru 370 article special Jammu Kashmir nor bo apro pratibad khai opus khai even bo thangiyaro saime abuda botharta ka tanga thibo thangka kintu after 70 years tabu bini abo iman muk thangkha जों मतिनि abo tai kaisa जों खुसाय सानामु समाव तेलेंगाना राज्यनि सोनामनापुरु केमचेन्ना जे दिनै नेतृत्व गोबां माकराक मानि इन्दिरा गान्धी ताम ताम खायबनो चिफ मिनिस्टारनि पुसुबै आ तेलेंगाना राज्यनो स्राबसा मथुरि रेखा उलो हायनो आ हर बुसाबु चंद्रशेखर राव 2013 लास्ट 2014 तेलेंगाना राज्य गठन जोंबो होनो मादा मानोबा टिप्रालेन उदांनोबा खासंग तिनि टिप्रालेन मायानि सानायरनो आबो रिग्लानि सानायरनो मुतु खुरसायरनो नाय যখন अरपिला बामफ्रन फाइब्रु आटाटुरो मुरारि देसाई प्राइम मिनिस्टार टंफुरु टिउजेस डिसिनि नेटारो मालाय लेखा मालाय मावलो ब संविधान संशोधन एमेन्डमेन्ट खालायो सिक्सिल रिया आप तिके समासे 1983 इंदिरा गांधी बाय एलाइनगै कांग्रेस बाय एलाइनगै सिक्स डिलनि जे एसोरेन नावु एग्रीमेंट गै राजेंद्र कुमारी वाजपेयी सयनाय सिक्स डिल 1984 सालो उंखा तिनि बाक्सा सावो तिनाबो दांनोबा बाइकें नाबा बाक्सा डिमान्ड खाय दंखा आं तिनि मा खुसावो उसिगांगो कर्नाट सांगो बाय मालायमनि 13 तारिख हरनि 8टा 9टाव तिनि जत बदल दङ आ बदल बुं खुलिया जों बाय थांनाय र बरखाय जतन डाबलपुर ए केप एनआरसी ताइ लैंड रेस्टोरेशन एक्ट कक बरना अष्टम तपसिल इनार लाइन पारमिट आबं साका लास्ट आं साना क्लाइफुर आं बन मुतु क्लाइ रेखा नों बाय 2016 22 तारिख जुन आसामनि कायसा हटेल नेदानिंगै आफ्रु आं त्रिपुरानो एडिसिनो स्टेटहुड बेस्ड ऑन 6 दिल बागै जों दाबि खालायखा दाबि खालायमानि याबुलो तिनि नुखा नन ताइसा मुतु खालायनो नायो ताबु नुबाय तिनि हायनो हाय मालाय फिका जे ताबु अर सानि तंनाय र बेस्ड ऑन 6 दिल मुर पावर बेस्ड ऑन 6 दिल 244 ए आंखायसानो जोंखायसांगो तिब्राहा नों जेहेतु एनपीपी नि अजमा प्लस चीफ मिनिस्टार मेघालया जोंनो चिनि अस्तित्व रक्षा एक्जिस्टेंस न नारंगि मुथाङै तना बागै नों चिनि स्टेटहुडनो जोंनो समर्थन खालायदि आबनो दायजोंदि होनै साका बन सामायगलो ब बिनि बुफानि कगनो खुरसाय साका पिएसांमा पार्लामेंट स्टेटहुड डिमान्ड सानका एवं नरंनि अस्तित्व एक्जिस्टेंस नांना हंखाय स्टेटहुड नांगौ ब हायके सामाया गलो फानसे सिनि बिसिंगो गानो पापिनो हुइमानो 244 एबायनो ए सिरिखा आपता मुमत लायखा
Bokai gula ang sing gula salmani gula do nang nom mi base a bodoli bisikai na gula na ya eko sedang tam tika mo langa a hayong ngai tung sin boro tabu abono zo tono no ang ko sing kobong namu sung tiprahani ngui joto regional party thanjangui kepno opus klai state kuto jaga kerungsang phaibai sidihnu toma TSF toma Atisha toma INPT toma NCT toma Tipraha State Party toma NCD group IPFT jotono bodol thanjang bai sidi Engko bes kanggo edisio 18 tarik bo phai tongo 19 tarik bo khai tongo engko CBini against to ara thanor thana de borobo khumulungo sab khlai eko TSF rokhe 18 tarik engke Tipralan State Party ke 19 tarik 19 tarik itu persomu ko se chompong ko bormurabo tumung boro ko bokhai even TSF sing ko bokhai sing thanai karon ani ko ya tam sing bung ko toira jati si ko to o jati ni bagui sing thanai tam khai taw jora borok sing ko bogya ko sa hoya ko sakai sing thanai ngenor khe je against to kok sanan bagi sai tomne kono andolon di 3 tarik to tong sing andolon khai sing Delhi thana na grau representative kui karan ara thang sai gar nai abun lo mass people tumu au IPFT Tipraha fight ke tong sing norway tong kai sing khai nai tangwi humba robi thaku kobi roben ho saka nang saisung buino no kebol giria khai saisung no hindi sing saisung no hindi tong tawo sing Tipraland no bokia generation ni bagi genocide thanai au bol kroi abni bagi tong bekha khamo eking tong sin bekha tong maya baksa engko sinemu bisengo nang khai kok bai mamang ang kok bai mamang ya 2009 ni simi continuously saya ningyabu relo 112 জন আতুবুই 25 জন সিবিসি কনফার্মেশন মানজা এবং গোবাং কামি গুরিউই Tipraland নাংনি আওয়াই খাইমানি আওয়াইনি ফসল জানাই চাই দङ কিন্তু চিনি লক্ষকে নাহার মুখে মন্ত্রীয়া চিনি নাহার মুখে MLA ya চিনি নাহার মুখে জাতিনো আইডেন্টিটি ক্লাঙ্গই permanent settlement kelangani bagi saya cini movement naik এবং movement jengklai tanai মথিক ক্যাপ তো পার্লামেন্ট তো শীতকালীন অধিবেশন আবতি হাসিনাই আবনো কেতিয়া মলমনা বাকি 125তম সংশোধন শিডিউল ন আপনি সাজক আব আরো তাবুক আরো যে মতামত রহমানি নিনি নন রাং বাহিকেই মতামতি সামনে কিন্তু রাং বাহিকেই রিখাই নাই নিনি উ পঞ্চায়েত 30 পঞ্চায়েত বাই আবো তাবনি এডিসিনি যে কব বিশে পাওয়ারফুল আবো রুকসি গাই আনতিন ওরা পরিষ্কার কে পক্ষে সানাই যদি মো ক্যাপ নিনি পার্লামেন্ট পাস থাকা গাই ও ত্রিপুরা সারনি তংনানি একদম জিরো পর্যায়ে থাকসংনাই তাম নিহিবা 14 ডিসেম্বর 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত সাজাক যারা ওর বাংলাদেশ পাকিস্তান বা আফগানিস্তান ফাইনাই বরং নাই চোর লক্ষ লক্ষ ফাইজাক এঙ্গাই তাবুক যদি নিনি ডিসেম্বর যদি ওরম হাঙ্কাই ও জাগাবো তামংমান সারা ত্রিপুরা সাধারণ ত্রিপুরা সার বরক তিনি খানাতন ও জাগাবো ত্রিপুরা ইয়া কিছু করে এস তিনি সার্টিফিকেট না হারাই নিনি 40 বছর আগে চাকরি খেয়ে নিনি রেশন কার্ড নকল খাই তাই প্রায় যারা আসল তাই 1.5 গুণ বেশি নেই তো নিখা গাইনি নি তিনি 14 নি কাট অফ ডেট খেজাকা 15 নি যারা ফাইনাই বড় 14 নি রাঙি সিটিজেনশিপ হায়া তনাইবা ব্যাংক বাদ থানাই বড় 16 নি তাঙ্গি না হায়া তনাইবা 17 নি তাঙ্গি না হায়া তনাইবা নং 40 বছর আগে নি খাইছি না হাইবা নিনিবা বড়বা কুড়িও ফাইনাই বব 14 সিনাই 21 ফাইনাই 14 সিনাই তাই নিনি 30 ফাইনাই 14 সিনাই নাই তাবো কক খাইছি নরসে চিনি কক খাই হ্যাঁ চিনি কক খাই অরসে
जों o amendment जों नुखा जों आबोनो रहनाय आबो समगाचिनि मतामत मनो जे जों नरक जे खाइमा तिनि सादाय किसु करि तिनि सादाय सुनो जों o एडिसिनि एरिया नो 6 शिडिउल नो जा दाबो जे amendment माने जों खाइनो आबोनो 5 शिडिउल नि अर्थात आलादा राज्य भाइरे दि आबो जिनि रेस्पन्ड नाय नाय ताकुर मनो आं मनो ने मचेना दि मनो साना नाय बेलाय किन्तु भयंकर अवस्था भाइ सफैनाय दिब्रासरन बागै कारण ताकुर एडिसि एरिया हनि कोनो बाउंडारि खाजा करै आबो शुधु मात्र संविधान संसद अफिसियल सिमिंचे যদি কেন্দ্র বিজেপি সরকার 50 সাল হাজার মানে 370 দাঁড়ানো কেবল সঙ্গে বুদুম ছাগাই আবার সবাই মাগাই নিনোর মেজরিটি 70-80% নি বৈশবাইনে দিনে এডিশন বুদুমকে সবাই দাম তো সুতরাং তিনি কবমন্ত্রী ব্রাহানি ফাইদি তাকুগ্রক সময় তো জানি जों চাঙ্গো গামছা কই ফাই যতনে একবাই সিদি একটা জায়গা ফাই মক ক্যাবনি বিরুদ্ধে লেছেন প্রতিবাদ হ্যাঁ না নাই ক্যাব যদি প্রতিবাদ খাইনি এখানকে কাই নিনি जोंनि সমস্ত যে দাবি দাও তো মানে কোনো জায়গা থাক লাইনি আবন বগে তিনি নংনি মাধ্যমে যত পার্টি বিশেষ করে নিনি যারা তাবুকনি শাসক গোষ্ঠী বাই বিজেপি দং দংনাই আইপিএফ টিএনসি গোষ্ঠী বর্ণমন্ত্রী ইয়াকারি মক ক্যাবনি বিরুদ্ধে সংগ্রাম খাইনি নিনি जों আহ্বান খাইও যারা বিজেপি নি এমএলএ তি প্রসারক বলো ইয়াকারি ফাইতন সমর্থন প্রত্যাহার কাইতন যাতে করে মো সরকার বাই থাঙ্গাই বলো যে আরো নিনি ক্যাব দিনে যে বিল পাস খাই মানে আপ বিল যাতে আর ইমপ্লিমেন্টেশন টাংথন আছে সাইনা যতন অবগৈ তিনি ফাইবরি তাকুর